अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि साइंसदान किसी एक चीज़ पर रिसर्च कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें मिल कोई दूसरी चीज़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं, जब साइंसदानों ने सोचा कि वो ज़मीन के ऊपर के एक हिस्से को स्टडी करेंगे और उसकी इंजीनियरिंग करेंगे, उसे बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब वो उस हिस्से की तरफ गए तो उस हिस्से में तो उन्हें नई ही इंफॉर्मेशन मिल गई। हम चलते हैं इस वक्त ज़मीन के गिर्द एटमॉस्फेयर की तरफ। इस एटमॉस्फेयर में साइंसदानों की एक टीम ने एरिसोल्स को मॉनिटर करना था। एरिसोल्स छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि हमारी ज़मीन की तरफ आने वाली सूरज की शुआओं को स्कैटर करते हैं और बाकी रेडिएशंस को भी स्कैटर करते हैं। अगर आप एरिसोल्स के बारे में और उनकी बुलंदी के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पर ज़मीन का एक नक्शा दिखा रहा हूँ जिसमें उसके ऊपर तह दर तह जो लेयर्स हैं उसके बारे में भी हमें बताया गया है। तो अगर हम ज़मीन की इस सतह से ऊपर जाएं तो 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर इसके बीच में है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हम इंटरेस्टेड हैं। उससे नीचे आप देखें एक और लेयर है। अगर ऊपर की तरफ चले जाएं तो आपको और लेयर्स मिलेंगी। आपको मीजोस्फेयर मिलेगा 50 से 85 किलोमीटर के बीच में, आपको थर्मोस्फेयर मिलेगा 85 से 690 किलोमीटर, और फिर एक्सोस्फेयर जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है वो है तकरीबन 690 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक। तो हम डीप स्पेस की तरफ चले जाते हैं। तो इस वक्त हम इंटरेस्टेड हैं स्ट्रेटोस्फेयर की जानिब, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमने जाकर रिसर्च कर दी है एरोसोल्स के बारे में। मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बताता चलूँ कि स्ट्रेटोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ ओजोन लेयर भी इसी लेयर में मौजूद होती है। तो ओजोन का आपने याद रखना है, क्योंकि ओजोन लेयर बहुत सी रेडिएशन को रोकती है जो सूरज की तरफ से आ रही हैं और जो कॉस्मोस की तरफ से आ रही हैं, डीप स्पेस की तरफ से आ रही हैं, उसे रोकती हैं, बैरियर लगाती हैं। जब आतिशफिशां फटता है, मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देखें कि वॉल्केनिक अरप्शन में जो आतिशफिशां से निकला हुआ मवाद है वो खला की तरफ जाना शुरू हो जाता है। खला में तो नहीं जाता है लेकिन वो खला की तरफ जाना शुरू हो जाता है और स्ट्रेटोस्फेयर में तो पहुंच ही जाता है। इस ऐश में क्या मौजूद होता है? इसमें मौजूद होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो आपको ऐश नज़र आ रही होती है आतिशफिशां की, उसके अंदर क्या मौजूद होता है जी? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है, ऊपर जाता है, जिसकी वजह से जहाज़ों की रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है, फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो जाती हैं जी कि यहाँ पर आतिशफिशां फट गया है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फेयर में जाता है तो वहाँ पर वाटर वेपर्स होते हैं, उनके साथ ये मिलता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। हम इस सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और एक टीम इसे स्टडी करना चाहती थी कि इस सल्फ्यूरिक एसिड से और एरोसोल्स जो बनते हैं उनसे जो रोशनी आती है, उसको सूरज की जो रोशनी आती है उसे किस तरीके से ये एरोसोल्स स्कैटर करते हैं। याद रहे कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी लाइफ है 2 साल। तो 2 साल तक अगर एक आतिशफिशां फटा और ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स बन गए रिएक्शन की वजह से, तो 2 सालों तक वो वहाँ पर रहेंगे और उससे जो रोशनी सूरज की तरफ से आ रही है वो स्कैटर होगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ ज़मीन की तरफ आएगी। हम उस स्कैटरिंग को पढ़ना चाहते थे, लेकिन जब उस स्कैटरिंग को पढ़ने के लिए हम वहाँ पर गए और जाकर हमने स्ट्रेटोस्फेयर को स्टडी करना शुरू किया तो पता चला कि वहाँ पर तो सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा भी बहुत मेटल के पार्टिकल्स हमें मिल रहे हैं। जिस तरीके से एल्यूमिनियम है, जिस तरीके से निकल है, ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि स्पेस में मिलना थोड़ा सा हैरानकुन है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेटल्स जो हमें वहाँ पर मिली हैं वो रॉकेट्स में भी इस्तेमाल होती हैं। तो 10% सल्फ्यूरिक एसिड के जो पार्टिकल्स थे उनमें हमें मेटल्स मिल गए, और मेटल्स वो वाली जो कि सैटेलाइट के बूस्टर्स में भी होती हैं, जो बूस्टर रॉकेट लगे होते हैं उनमें भी होती हैं। जब सैटेलाइट वापस आती हैं हमारी ज़मीन में दोबारा री एंट्री होती है तो उनके मटेरियल में भी इस्तेमाल होती हैं। अब साइंसदान बड़े हैरान थे कि ये पार्टिकल्स ज़मीन से तो वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि मेटल पार्टिकल्स हैं और कुछ तो रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो कि मैं आगे भी आपको बताऊंगा।
یا تو وہ میٹیورائڈ سے ادھر آئے ہیں یا پھر وہ ان کے ذریعے یعنی انسانوں نے جو چیزیں اسپیس میں بھیجی ہیں ان کے ذریعے وہاں پر پھیلے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیٹا دینا چاہتا ہوں کہ 8697 اتنی سیٹلائٹس اس وقت آربٹ کر رہی ہیں زمین کے گرد. 4 اکتوبر کا یہ ڈیٹا ہے جو میں نے لیا ہے. 7892 وہ سیٹلائٹ ہیں جو کہ زمین کے بہت قریب کے آربٹ میں جسے لو ارتھ آربٹ کہا جاتا ہے اس میں گھوم رہی ہیں. 5000 سیٹلائٹ تو صرف 5 سالوں میں ہم نے بھیجی ہیں. 5000 سیٹلائٹس ہم نے 5 سالوں میں بھیجی ہیں جنہوں نے کچھ سالوں کے اندر اندر دوبارہ زمین میں ختم ہو کے داخل ہونا ہے. تو جب وہ زمین کے اندر داخل ہوں گی تو ان کا جو مٹیریل ہے وہ بھی جلنے کی وجہ سے اور فرکشن کی وجہ سے وہ اسٹریٹوسفیئر میں رہے گا. تو اب اسٹریٹوسفیئر کے جو ایروسولز ہیں ان میں آپ کو زیادہ میٹلز مل سکتی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک اندازے کے مطابق یہ میٹل کی جو ہمیں مقدار ایروسولز میں مل رہی ہیں اسٹریٹوسفیئر میں وہ 50 گنا تک بڑھ سکتی ہیں کیونکہ ہم 50 گنا تک زیادہ سیٹلائٹ اگلے چند سالوں میں اسپیس میں بھیجنے جا رہے ہیں. تو اب ان کا امپیکٹ اسٹریٹوسفیئر پر کیا ہوگا ان میٹلز کا؟ وہاں پر میٹلز آ گئے جہاں پر صرف گیسز تھیں. اور اوزون لیئر پر ان کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سائنسدانوں کو کچھ اور بھی حیران کن چیزیں نظر آئیں اس علاقے میں کیونکہ یہاں پر 2 ایسی ریئر ارتھ میٹلز ملی جن کا دور دور تک اندازہ سائنسدانوں کو نہیں تھا. ایک تھی نیوبیم اور دوسری تھی ہیفنیم. ہیفنیم اور نیوبیم ایسی ریشو میں ہمیں ملی ہیں جو کہ صرف اور صرف راکٹس میں استعمال ہوتی ہیں, سیٹلائٹس میں استعمال ہوتی ہیں. ہم نے اس کی میس اسپیکٹروسکوپی کی, ہم نے دیکھا کہ کیا یہ کسی اور ذریعے کے ذریعے ایسٹرائڈس کے ذریعے میٹیورائڈس کے ذریعے, لیکن لگتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جو مقدار جو ریشوز ہمیں وہاں پر ملی ہیں چاہے وہ کاپر کی ہے چاہے وہ لیتھیم کی ہے, 20 اور ایلیمنٹس ہیں. ان تمام ایلیمنٹس کی جو مقدار اور جو ریشوز ملی ہیں وہ سارے کے سارے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ میٹلز انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی سے آئی ہیں. یہ میٹلز اسپیس سے یا اسپیس راک سے نہیں آئی. تو اس لیے اب ایک بات تو واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ میٹلز ہم نے ہمارا جو ایکو سسٹم فرینڈلی چیزیں نہیں بنانے کا رواج ہے اس کے ذریعے آئی ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسپیس ایکس نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ اس نے اگلے چند سالوں میں 42,000 سیٹلائٹس اسپیس میں بھیجنی ہیں. 42,000 سیٹلائٹس. اور اسی طریقے سے اسپیس ٹورزم کی وجہ سے اب اور کمپنیز بھی اسپیس میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بھیجیں گی. تو میٹل کی تعداد, میٹل پارٹیکلز, ایروسولز کی تعداد آہستہ آہستہ اسٹریٹوسفیئر میں بڑھتی جائے گی. اور اگر اسٹریٹوسفیئر میں یہ تعداد بہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہم ابھی تک زمین پر پلاسٹک کی پولوشن سے اور مائکرو پلاسٹک کی پولوشن سے نہیں باہر نکل پا رہے, اور اب ہم اسپیس کو بھی پلیوٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جو کہ سرکولر ایکو سسٹم میں آتی نہیں ہے, جس کا خاتمہ ہم نے سوچا ہی نہیں. بالکل ایسے جیسے ہم سولر پینلز بنا رہے ہیں, آج ہم سولر پینلز بنا کر رکھی جا رہے ہیں اور بہت زیادہ انرجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نے سوچا ہے کہ آج سے 10 سال 20 سال کے بعد ان سولر پینلز کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی پروسیجر ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے؟ یہ سارے کے سارے سولر پینلز اس وقت پولوشن پھیلائیں گے. تو ان کا جو اینڈ گیم ہے وہ ہم نے نہیں سوچی. بالکل ایسے ہی ہم نے اسپیس میں چیزیں تو بھیجنا شروع کر دی, لیکن وہ اسپیس میں کس طریقے سے اسے پلیوٹ کر رہی ہیں اس کی اینڈ گیم ہم نے نہیں سوچی. تو شاید ہم چیزیں بنا آسانی سے لیتے ہیں لیکن انہیں ختم کرنا ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے یوٹیوب چینل تختی آن لائن کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجیے.